Hi guys, mayong gabi ninyong tanan diya guys. Kay gibati naman po tagagutom. Matik kining limpo sa baboy mao atong tiradahon karon guys. Matik na guys sa walay paglangay-langay diya guys. Ato na nasugdag pinapakan itong kaon for today's video guys. Wala stick, murag mapaanli rice na putarong gabi una guys. Matik na guys, basta nani nga sudan talag sara magkita. Matik piti-piti ang agi oy. Kisi-kisi na po nitong bahaw bisag bagong dinungagan ni guys. Grabe pinapaka na gid ang agi guys oh. Magdili na gini mapugngan guys. So tara guys, unsa pa inyong dugayan? Uban ko ninyo manihapon karong gabi na guys. Hinay-hinayan na nagkuha ng inyong motivational rice dia guys. Mabahaw man na or bagong dinong ag hinay-hinayan na nagkukat guys. Kaya ato na mikos-mikos nung guys. Pero kung dili mo ganahan sa akong video guys, pwede ra mo skip guys kay dili man i-focus og pagtan-aw sa atong video guys. Pero kung ganahan mo guys, sabay ko ninyo manihapon karong gabi na guys. Matik na guys para daghan punta mabusog karong gabi na guys ba. So mauro to guys, daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw ug pagsuporta guys. Bye guys, see you next video. Thank you for watching.